Hello, beautiful viewers kan. Aji moi aro notun video lagi na ase moi to Dyna Storm Rider. Sob manu nohe hole bi beshi manu he moi etu bi review kori dibi ko apra moi to aji review kori bole ase moi etu bonduk to jani ase tala ki ase jani ase hole moi khuli kine ekta bra ko hole bi first of all moi koboli mon thaga do iman tak expectation thaga nai moi manu iman turn up kro gini ki hole bi moi itu urban sports PCP itu Pune Lamet aro itu moi notun shop khola la itu vlog hala tamde sob manu beshi manu turn up kra do moi beshi khushi paise aro like comments kan apni khan la comments kan bi sob pai gina ekdam khushi pai ase aro moi bi apni khan la itu comments oporte sai gina moi bi para tak apni khan ki ko ase itu kur bole moi bi koshish kare ase itu karne apni khan bi keep supporting inga support kor thakibi aro moi bi para tak to apni khan la itu comments kan ki ase khan fulfill korobole moi bi try korobo aro sob manu muke especially about price hudi ase holi bi price to konchina like it's a business ase aro moi bi ekta price hoy moi kobo bare holi bi koi dibo moi la next episode de moi itu tala kiba gan la noli bi fishing khana bi itu moi aste aste banabo holi bi dam bi koi dibo holi bi dam kunba to koi disu gole to discourage bi ho jay aro kunba to hoy dam to khushi bi pabo holi bi konchina kun la mon bi biya krole mon nai moi itu karne hoy dam to koi dibo holi bi best thing do IB aro apni khan bi compare kor sabi phale compare kor sabi aro ekta ki holi bi 100 holi bi 200 holi bi ni tade do moi guarantee dia ase komti par pabo itu karne price karne chinta na koribi price karne do iman chinta na koribi IB kun hoy dam to bhal pa pabo aro especially gana hoste bi jaigina moi youtuber la side pra aisu kobi to moi la side pra do moi la side pra oi moi youtuber ba saigina youtube pra saigina aise aro tai discount dibo koi thakse kobi ini koise gole to discount pabo aro manu to kotha opor de ase jaigina ini olop ki kobo mood off thaksu kolibi olop moody thaksu kolibi change koribi aro dukan de jabi jaigina hasibo na thakile bi hasi kina kotha koribi to manu da hasi kina kotha korse gole to ekta mood change ho jay aro unexpected price bi pai jabo itu karne dam karne chinta na koribi doy dam la bi moi vlog bi banabo holi bi moi sabse age itu koi dia ase aro especially moi la videos de itu kan sabi itu real tree itu hunting came ase especially itu cap itu like shirt moi itu la pants ju itu ta la half pant bi itu lagai ase holi bi kunba itu misunderstanding ho jay itu army la camo ase ni kini itu manu to kunba do itu bi na jani na thayoli bi this is purely hunting la si do outdoor activities kan de bi lagai fishing de bi lagai noile bi itu especially to like amni jane se itu youtube kan de se sabi hunters kan to foreigners kan to sob to itu hi lagai thagi itu karne misunderstanding gribi itu bi hoy sadam de at first glance ini sadam de do itu kemo itu military la kemo ase ni ki manu bhabi jay itu karne itu to nohoy itu military la kemo nohoy itu to aro itu to completely itu hunters kan la kemo ase kunu moi itu aji itu bi olop janai dia ase aro to itu aji itu Dyna Storm Rider ase sabi itu Storm Rider to tai gen 1 gen 2 gen 3 thake to gen 3 itu to gen 3 la ase sabi apnan bi do description de dikhibo pare sabi tala maximum velocity to 1500 fps ase itu caliber 117 la ase itu tutu la ase to aro to maximum shot to profile tai 40 likhin ase air capacity to 100cc ase magazines te to tai 9 pellet jabo barrel length to 480 mm aro overall length to tai 1.100 mm ase weight pe man kumde sabe 2.300 grams to bonduk to ekdam light weight ase aro ekdam bhal ase itu karne apnan bi itu gen 3 ase gen 1 gen 2 prado generation 3 to bhal banai na ase itu karne apnan bi itu to low budget la ase aro budget friendly ase aro apni khan ini
PCB de jabole ase guli to itu ra starting korisu gule beshi bhala ase sabi inika kholiche guli to inika pabo tala leaflet khan pabo etia ba description khan itu tahan ki language te di thaibo English te ase aro dosra language te bi ase thon to itu manual de itu ase itu storm rider la aro kholiche guli to itu sabi tala o-ring set tu pabo o-ring aro itu fill prop ase fill prop itu hand pump dhali ne halal ase itu aro itu khan pabo aro tala magazine itu ase magazine sabi 9 shots ase lebi itu bunduk moi aste aste explain koran jabo aro tai itu storm rider to tai itu mount scope mount sabi itu mosto bola ase scope mount itu rail na scope mount itu bi pabo itu la set te tu scope kini bi haldi bi tu ase te tu mount itu bi separate kini lagi to lebi itu tan din ase pe alag mount bi alag kini lebi itu tan din ase itu bala ase aro tala silencer suppressor sabi suppressor digina ase suppressor to ঠিক আছে এটা বন্দুকটো খুলি না চাও মান বন্দুক খুলিছো গলি তো চাবি একদম এটো বি জার্মান মেড আছে collaboration with SPA China na hoi China SPA China kuina collaboration ase than kuli moi eto same company la cholai moi bi eto outlaw cholai thaiye to moi ekdam eto Dynala company to bhal lage to bunduk tu nika ase sabi bunduk to tala looks tu nika ase sabi ekdam patla ekdam comfort ekdam light na manu khan sadam dido eto bunduk to অলপ ছোট উনি কি তাই পাওয়ারফুল নহবনি কি পেনিট্রেশন পাওয়ার খান নহলে বি লাইক তাই স্লাগ স্লাগ বি না যাওনে কিংগা ভাবি থাকি ওলিবি তো তাই স্লাগ বি চলা পারো ইতু তা ইতু টাইপ দি বানাই না স্লাগ বি চলা পারো ইতু আর তালা FPS বি মইও তাতে ডেসক্রিপশন দিবি কইনা আছে 1500 আছে FPS বি তাইলা ফিট পার সেকেন্ড তো তালা ভেলোসিটি itu FPS kan bi bhal ase taila itu penetration kan bi high hobo sabi aro tu moi previous video nchina de itu tan thread system ide digina ase itu thread system thread protector ase itu thread protector do lagina silencer do sidda halibo itu sabi simple iku tools na lage ni itu hat prai ngatai digina sabi thread bi lamba ase sabi overtight bi nidibi ekbar ni ini hat patai dile hoise itu fully sabi aro bunduk te dinga likhina ase ite phale Dyna Storm Rider sabi caliber 4.5 1.77 tala itu numbers kan itu han din ase aro itu Storm Rider de bhal laga tu kunba to scope cholawle mon na thake especially like kunba to use to nai scope te to scope cholabo mon na thaka khan karni beshi advantage ase itu tala itu open side ase sabi itu dikhi asin nai itu open side ase sabi aro ite screw ite be ase aro itu opposite side ite be ase aro itu opor be ase elevation up down adjust kurubole elevation adjust kurubole ase right left adjust kurubole ase para la ase itu right left elevation up and down itu kan adjust kara la ase to ini itu open side cholawole la to itu to ready ase aro itu ekdam handy ekdam light itu ini whole day dhurli bi to dukpi na pabo itu din ase generation 1 2 dido moi tala itu pressure bar do ite dikhi thake hole bi edo gen 3 dido ifale ase aro ite gen 1 2 dido moi najne hole bi tahan itu barrel bend do poila digina thaka nai aro itu barrel bend bi alag kini hali thakise manu do hole bi itu dido barrel bend attach di dise aro more over ite rail ase apni ite itu bipod pe attach koro pare itu de noile ni kiba torch khan bi accessories khan bi halibo pare la than itu banai dina ase itu bi khushi pai ase moi tala filling prop tu itu sabi itu cap tu inika plastic cap tu inika ghurai kina itu bon koribo dust cap tu aro itu ghurai kina hawa mara tam de itu thik itu chana de rakhina itu fill prop moi fill prop dikha du ite thaka du fill prop itu wala du ite haligina hawa mara la ase
মই দোসৰা দিটো ইমান চেঞ্জেছ দোসৰাটো দেখা নাই হলে বি ওই এইটো তাই একদম পাৱাৰফুল আছে বন্দুক চুটা আছে এইটো তাই কেনেকুৱা হ'ব না কোনো ডাউট নকৰিবি তাই বেছি পাৱাৰফুল আছে স্পীড আছে একিউৰেচি বি দিব তাই লা শৰ্ট কাউণ্ট সি কমতি আছে কি কৈছো বুলিতো তাই এইটো এইটো এয়াৰ টেংকটো তাহান এইটো কোম্পানীৰ পৰা এইটো অলপ ডাঙৰ বনাই দিলে বেছি ভাল হ'ব থাকিছে এইটো এয়াৰ টেংকটো ছোটো বনাই থাকা পৰা তাই কেপাচিটি ছোটো ধৰা পৰা তাই খালি 40 শটস দি আছে হলে বি একো নহয় 40 শটস হলে বি এনে আপনি লাইক আপনার জিরোইং ভাল থাকিছে বলে তো এনে 40 শট মারি না আর একবার হাওয়া মারি কিনা 40 শটস এনে অবশ্য বলে তো 80 শটস এনে ভাল বা মারো পারছে বলে তো এনে কাফি আছে এইটো কাৰণে চিন্তা নকৰিবি পিচিবি চলাইছে কোন কি গেলা বন্ধু গলিবি হাওয়াটো মাৰো বুলি আছে আৰু ইয়েস ওয়ান থিং এইটো ৰেগুলেটেড আছে এইটো ৰেগুলেটেড আনৰেগুলেটেড নহয় কিনে এতিয়া ৰেগুলেটৰ বি আছে এইটো কাৰণে এইটো বন্দুক চুটো লিবি ৰেগুলেটেড আছে ভাল আছে তাইলা কুকিং লেভাৰটো এইটো বল্ট একশ্যন আছে চাবি একদম ভাল বা বনাই কিনে আছে এইটো বি একটা ৰাবাৰ দি কিনে এইটো বি নন শ্লিপ নকৰো বুলি এলা আৰু লাইক এনেকা তাইকে কক এইটোতো সিঙ্গল শট ট্ৰে চাবি এইটো মহান একটা পেলে ঢালি কিনা মাৰা লা এইটো সিঙ্গল শট ট্ৰে বি আছে আৰু মেগজিনটো ভৰাই কিনা 9 পেলেটস ঢালি কিনা এইটো চাবি এইটো স্লাইড কৰা লাছ এইটো চাবি আৰু এতিয়া কি ভাল আছে বুলি তো মই এনে এইটো তালা এইটো চান্দা চাবি লেফট সাইড পৰা গুচাই কিনা অলপ পুশ কৰিছে বুলি তো মেগনেট আছে এটা মেগনেট আছে তাই কানেক্ট হৈ যাব ক্লিক সাউন্ড একটা শুনিব এইটো শুনিছে গলে তো হৈছে এইটো তাই সেটিং জাগা দি বুঝাইছে আৰু আনলোড কৰিব গৈছে গলে তো এইটো লড আছে এতিয়া আনলোড কৰিব গৈছে গলে তো এইটো তালা এইটো বলটো নাছাৰিবি ধৰি কিনে অলপ প্ৰেছাৰ দি কিনে ধৰি কিনে ট্ৰিগাৰটো দবাই কিনে আস্তে পৰা লৈ যাবি আৰু তালা প্লেছাৰ ৰাখিবি আৰু এইটো ষ্টৰ্ম ৰাইডাৰ লোৱা দাম দে এতিয়া একটা মহান সব হুশিয়াৰ কৰিব থাকাটো কি আছে বোলে তালা এইটো বল্ট একশ্যনটো চাবি এইটো দেখি আছে না এইটো যাই আছে তাই এইটো যাই কিনে তাতে এইটো দে কানেক্ট আছে এইটো পেলেট পুশ কৰা লা কানেক্ট আৰু তাতে এইটো তাই থ্ৰেড চিষ্টেম আছে এইটো কাৰণে এইটো পাৰ্টটো তাই বন্দুক চুটো থাকা পৰা একটা মহান ধ্যান দিছো গলে ভাল আৰু মানুহ কিবি একটা কোন হলিবি এইটো বন্দুক লাদি রাফ রান চলাবি আৰু তাইকে একটা খেয়ার করে চলাবি নিগা স্পেশালি ওয়াইল তাইকে রিপিটেডলি তাইকে ইনি বারবার এইটো লোড আনলোড করা দাম দে একটা হিসাব পৰা মরম বা তাইকে চলাবি এইটো স্পেশালি এইটো কুকিং লেভারটো এনেকা হৈছে গলে তো বিয়া নহব হলিবি মহান একটা একদম রাফ ইউজেজ একটা মহান কি কব রাইফলস খান কি কয় 303 খান চলা নিচিনা একটা একদম ৰাফ পৰা হেণ্ডল কৰিছো বুলি এইটো লাষ্টিং নহব এইটো কাৰণে স্পেশালি এইটো কেয়াৰ কৰিছো বুলি বন্দুকটো মেকানিজমটো একদম ভাল আছে দেই এইটো ইম্পৰ্টেড সামান আছে জাৰ্মান মেডলা আছে এইটো কাৰণে সামানটো ফাট বিয়া নহব হলিবি কিনকা বনাই কিনে থাকিছো হলিবি মানলা ইউজেজ ওপৰতে হৈ যায় এইটো কাৰণে এইটো খান স্পেশালি এইটো খান দে লোৱা দাম দে এইটো খান তালা প্লে খানটো মই কোৱা নিচিনা একটা মৰম গুণত চলাবি একটা হিচাপ পৰা আৰু এইটো স্প্ৰে পায় গান লা স্প্ৰে পায় এইটো অইল খান স্প্ৰে এইটো পায় এইটো কিনি কিনা তাতে এইটো তালা টিউব পাব স্প্ৰে লা টিউব পাব টিউবটো হালি কিনা এইটো খান টাইম টু টাইম স্প্ৰে কৰি থাকিব লাগে তাই কাৰণে স্মুথ ফাংচন কাৰণে এনেকুৱা কাৰণে চলাইছো গ'লে বন্দুকটো বেছি ভাল আছে লং ৰেঞ্জতে বি মাৰিব পাৰিব আনএক্সপেক্টেড লং ৰেঞ্জতে বি আপুনি মাৰিব পাৰিব হলিবি এইটোতো আপোনাৰ ওপৰতে আছে বন্দুকটো তাই পাৰফৰ্ম কৰিব এইটোতো গ্যাৰেণ্টি আছে তাই দৌৰ দিম মাৰিব হলিবি হাত হিলা ওপৰতে নহলিবি একিউৰেচিটো আপোনাৰ ওপৰতে আছে এইটো কিমান তালা কেপাচিটিটো দৌৰ দিম মাৰিব হলিবি হাত হিলিছো গলিবি বন্দুক খেলাইছো গলিবি এইটো নালাগিব দৌৰে মই ব্লেম নকৰিবি এইটোতো আপোনাৰ ওপৰতে আছে আপুনি গান চলাৰ ওপৰতে আছে শুটিং স্কিলছ খান বি আছে আপুনি খান জানে আছে চলাই আছে সব স্পেশালি মহান নাগা খানটো বৰ্ন টেলেণ্টেড আছে এইটো স্পেশালি এইটো বন্দুকতেতো লাইক মহানটো বৰ্ন টেলেণ্টেড আছে হলিবি একটা শুটিংটো তালা স্পেসিফিক তালা রুলস থাকে
to it accept jaile like ekdam droba bunduk dhrule kam nai aro ekta floating rigina ekdam smooth rakhi kina breathing ligina sas lugina moi aro like hili thakibo hoy heartbeat to mon la heartbeat to thakibo pulse thakibo hili thakibo lebi like timing perfect timing scope te sai kina kitia tai stabilize ho jabo hili thakibo lebi kitia stabilize hobo itu time de tik pra marchu guli to guarantee ase itu long shot te bi marbo distance far distance bi maro baro itu karne itu to amhan law porde ase itu karne aji to moi itu daina storm rider la anishe budget friendly ase amila side pra moi 40,000 pra dibo itu 40,000 pra dibo itu karne 40,000 pra dibo tade pra apni apni scope khan lobo mon thakse kole scope aro pam bi lobo kose kole to itu to wan sina tade jaigina dukan pra man milai lobo dam do chinta nagri bi dam karni do aro tala gun case bi ase daina la original daina la gun case man gun case bi lage store away rakhi dibole cholai gina olop din chola gole bhal ba sabak na rakhi bole nohli bi kunba jaga de transportation lo jaden de itu tailas itu padded bag te alji gole tai bi ekta safe thage itu kani itu bag bi pabo itu kani apni kan na khushi ase hole bi moila review moini itu bunduk jana tak to sabole hi small ase tai chutu ase ekta itu nalagibo neki itu beshi chutu ase neki bhabi hole bi itu nohoy moi kole thaka to storm rider do dangor bunduk khan like bal bunduk khan ki performance de tai bi dio pare itu karni moi aji do itu storm rider la itu review krina ase aro inika moi dosra bunduk khan bi review karagibo aro apni khan na especially moi bi apni khan la comments la opor hi sai gina moi bi ki krina jai ase itu karni comments dibi moi kiba ekta galti hoi jaise nohile bi moi kiba kobole phaorise nohile bi moi ulta koi ase gole bi moi bia na pabo iku noy comments le moi gina likhi gina moi bi janibo dibi ki karne gole do manu do mistakes pra learn hoye aro koanishna aji do itu dynasty storm rider la do khatam ho jaise aro to thik ase aji to itu daina la storm rider la review banai ase moi to ko anishna apni khan bi ki kunba bunduk india de available thaga khan review kuri dibole mon ase kuse guli to comments te moi ki kugina janai dibi moi bi parak tak to kuri dibo aro yes not forgetting mon india to rules ase aro like articles itu tahan itu bunduk la arms articles te likhan jina 20 joules above to allowed nai aro caliber .177 itu allowed ase .22 to allowed nai to itu khan bi man rules khan bi janibo lage aro moi itu kri thaka khan to sob .177 la ase apnan bi dikhi ase itu karne tai do aro mohan do abi apni khan na itu review ko thakibo aro apni khan muge support ko thakibi through your like apni khan ba muge subscribe kor dia to muge to bishi benefit ase itu karne na phauri bi muge aro keep supporting thank you so much kun khan support korna ase kun khan muge subscribe korina ase to khan ge sob ge thanks de ase aro parile apni khan na sati khan gi bi share koribi aro moi kon sina itu nagamis pra moi itu kra do moi la itu small channel bra ekta moi olop ki jani ase itu man ki bi helpful hobo na ki koi gina moi itu banai ase karni moi kiman further jabo paro na boi jabo na itu to moi to apni khan public la opinion opor de ase karni please keep supporting and then once again thank you so much for watching aro keep waiting aro moi ko anishna moi to dam labi ekbar do review shop te jai gina price do apni khan ki kobole itu moi koshish korbo time ulai gina till then take care stay safe